Oke, cikgu. Tadi banyak yang masuk sel tadi. Oh, saya tak tengok chat cikgu. Tak entry. Nah, ini yang So now tumpang. So now tengah running almost 100 pips lah. Mine one aku punya udah 100 pips tadi. Oh, oke, nice. Nah, dia slightly begini kita boleh buy tak cikgu? Dia kan kena support nih cikgu. Touch support nih. For me untuk kita masuk buy is a bit risky sih, tapi ya kita punya sih Confluent di sini, SNR ada, kita ada, di level ini kayak strong sih, ada banyak rejection, but then kenapa ianya risky is sebab trennya udah menurun. Oh, yes. Trennya udah menurun. So ini buy pullback ya cikgu ya. Kalau nak buy pun pullback. Ataupun kita masih ada halangan di sini. Oh, oke. Oh, reject. Trend line. Nice ya. Terus di daily kita sebenarnya nunggu somewhere on inside this one. Oke, inside engulf lah cikgu. Itu kayak engulf lah sih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Right. Oke, nah sekarang udah paham ya gimana mau relate with real time. Yes, cikgu. Ini first time saya belajar candlestick relate dengan real time. First time ya? First time, cikgu. Ini bagi aku sangat-sangat membantu, bro. Iya. Very helping. Oke, so close to closing time yang real time, dekat rapat dengan dia closing candle time ya. Gimana? So, real time close dekat dengan rapat. Real time rapat dengan candle close time. Betul tak juga ini? Itu kayak masa sih. Ya, masa yang dekat-dekat dengan candle yang close. I see. Contoh kayak like 12:43. Which time frame yang sesuai? 12:43 AM or PM cikgu? Itu nggak kisah sih AM or PM. Ya, yang closest itu M15 lah. M15. Right. Yes, M15. Betul, cikgu. Nah, aku itu gimana? Macam mana guna ini understanding masalah trade cikgu? Di advance nanti. Oke. Aku kayak nggak sabar sih mau share advance things, Okay. Step by step lah cikgu. Sebab advance market mover, FBO, OSLC, understanding teori-teori yang ada di advance itu semua dari aku, bro. Oke. Oh, FBO itu stand for apa cikgu? FBO? First breakout. Oh, first breakout. Itu semua aku yang cipta. Oh, nice. Itu semua adalah method aku. Oke, cikgu. Oke, nah, bro udah trade dari 2012, udah lama sih, memang experience-nya memang udah lama sih, Ya, tapi 9 tahun.
price actionnya masih tak bagus gitu. Okay, so how many time frame dalam MT4? 9. Good. Kita ada 9. H4 daily D1. Okay, so H1 is accurate. Accurate in terms of what? In terms of data. So we believe that dalam satu candle itu ya kita paham that kita juga paham that itu adalah that is price, betul? Dalam candle itu ada harga, betul? Iya, betul. Tapi dalam arti kata lainnya juga ada data sih, betul? Cuman itu yang kita bisa paham secara ringkas, oke? Okay? So in terms of data, so let's say kenapa H1-nya adalah accurate? So let's say this is itu kayak gini sih. Okay, let's say this is H1. Ini adalah structure H1. Okay? So let's say this candle, okay, this candle, dia open di sini pukul 9. Okay, 9 PM. Kebetulan pukul 9.15 PM, 9:30 and 10. Ada news USD. Okay, just let's say this is gold. Okay. Ini ada resisternya, contoh. So of course we are planning to sell here. So kenapa aku bilang that H1 accurate in terms of data is because, so let's say kita ada news. Ini adalah jam-jam news yang bakal keluar. So kita masih kurang pasti sih gimana impact-nya news ini. You know? Yeah. So 9.15 price sudah naik sampai sini. So let's say price sudah naik sampai sini. Oke, 9.15. Terus turun kejap. 9.28 dia start naik sampai 9.30 dia close di sini. Nah, H1-nya akan nampak kayak gini, betul? Iya. Oke, H1-nya akan nampak kayak gitu. Terus news di 9:30 PM itu baru saja rilis, itu baru saja keluar sih. Itu kita nggak masih jelas gimana impact-nya, betul? Nah, so naik sampai 9:45 udah sampai sini, bro. 9:45. So, gimana sekarang? Kita patut sell terus atau gimana? Kan? So, 9:45 sampai di sini. 9:50 turun kejap, lepas tu 9:55, boom. Pecah terus. Jadi H1-nya close gimana? Di atas. Close di atas. Breakout. Kenapa H1 accurate? Walaupun ada news yang keluar pukul 9.15, ataupun kita dalam arti kata lain, kita boleh refer M15. Betul? Iya. Walaupun news yang ada keluar pukul 9.30, kita boleh refer M30. Betul? Iya. But then, in this case, kalau kayak gitu dia nggak jelas sih. Why don't kita rangkumkan dia menjadi satu time frame, that is H1.
ataupun lebih senang ataupun lebih mudah, kita tunggu aja H1 close gimana. So, nah pukul 10 PM di sini udah jelas sih. H1 udah nggak respect resisten yang ada di sini, betul? Sudah break ya. So, kalau kayak gitu, ini udah jelas sih. News yang bakal impact pukul 10 ini baru saja start di sini, yang baru saja bermula, kita udah tahu sih impact-nya akan naik lagi. Oh, macam itu ya. Paham nggak? Ya juga. This is 11 PM. So, jadi candle yang bermula dari pukul 10, close sehinggalah pukul 11, akan jadi kayak gini. Atau biasnya kita udah tahu, yang nggak mungkin terjun, tapi malah naik. Sebab apa? Sebab dari sudut teknikal aja kita udah nampak sih, yang dia udah pecah. Tapi Cigo, bagaimana jika dia di atas resisten itu masih ada satu resisten nearby gitu, tapi belum break? Tapi belum break, ya. Itu kemungkinan di sini nanti. Tapi bukan di sini untuk kita sell. Paham nggak? Oh, so kita tengok cari resisten yang belum di break sebelum news tuh ya. Jadi ya, but then bro, dekat di sini kita bukan mau ngebahasin that which resistance is the best. But then we are talking about H1 is the best candle in terms of data. Paham nggak? Ya. Paham nggak? Ya, paham. Alright, so this is lower time frame. This is higher time frame. For me, this is the most balanced. This is the most balanced balance classification of time frame ataupun pembahagian time frame. Sebab kalau kita nanya dengan seseorang scalper, definition high time frame-nya akan lain, bro. Oh, high time frame aku start di sini, bro. Di sini terus sampai di atas. Sebab apa? Sebab dia hanya guna ini. Dia seorang scalper, betul? Iya. Kalau kita nanya dengan seorang swing trader, which is your lower time frame? Oh, my lower time frame is this one. This is higher time frame for me. Kan? Yeah. Itu nggak balance, tapi ini balance, bro. Yeah. Kan? But then, one of the most interesting about H1, one of the thing that interesting about H1 ini adalah time frame yang the lowest time frame for swing trader akan entry. This is the lowest H1. H1 itu dia ibaratkan kayak M1 sih, kayak M1, M5 gitu. Tapi dia akan entry di H1 ataupun H4. Kalau H4-nya nggak jelas, dia akan masuk di H1. H1 dan H4. Kalau H4 nggak jelas, ya H1 ya. Ya, itu untuk swing trader, bro. Oke, tadi aku bilang that H1 is accurate, betul? Betul. Nah, H4 pula is direction. Apa-apa yang berlaku di H4, high probability H4 ke bawah akan follow juga. Kalau H4-nya udah berlaku breakout buy, time frame ke bawah yang lain memang akan turut naik juga. Sebab dia adalah pemegang direction. H4 adalah pemegang direction.
Paham? Ya cikgu. So, ataupun kalau kita ringkaskan, monthly, kita ada weekly, kita ada daily, H4, H1, kita ada M30, M15, M5, M1. Okay? So, what happened in H1 or H4, M30 and below, dia akan follow. What happened to weekly and daily, H4 and H1 akan follow. What happened to monthly, weekly and daily akan follow. Ataupun the summary ataupun yang kita boleh ringkaskan is higher time frame is driver. Leader ya, dia yang nge-lead ya. Ya, dia yang nge-lead. Lower time frame cuman follower. Tapi ada nggak direction yang boleh berubah disebabkan lower time frame? Yes, ada. Tapi berapa persen? Okay. So, higher time frame memegang direction higher time frame yang memegang direction for higher time frame is sebanyak 80%. Untuk lower time frame sebanyak 20%. So kita follow high time frame directionnya, that mean kita sudah 80% win rate di tangan lah cikgu ya. Ya, betul. Yes. So kena tengok time frame besar, sering-sering tengok time frame besar. Cuman kamu sebelum ini kamu lebih ke apa sih? Kamu lebih ke intraday ataupun swing? Saya mix sih cikgu, sometimes saya swing, kalau dia jalan terus oke, saya tidak exit. Tapi kalau dia ada mulai balik arah, sometimes saya TP, sometimes saya juga. Saya jarang swing sih cikgu, pernah 1 kali doang cikgu. Mostly. Tapi itu lebih ke apa sih sebenarnya? Adakah lebih ke scalper ataupun intraday? Intraday sih, scalping saya tak pernah cikgu, saya takut scalping cikgu. Saya tak ada tengok M5, M1 tak ada. Lowest M15 cikgu. The lowest is M15 nah? Saya tengok lowest M15. Sebab masa tu Hana and Golfer ajar tengok M15, di bawah M15 itu banyak noise, tak payah tengok. Tapi ada sih time entry orang kayak bukan berada di M15. Ada, saya tengok ada satu grup mostly ada kan? M3, M1 and M5, tapi saya tak berani ikut juga. Untuk M1, M5 aku nggak akan pakai, bro. Ya, saya pun tak berani pakai. Saya lihat ada kawan yang pakai guna M1, M5, saya tak berani ikut. Too fast cikgu, too fast. Dia banyak noise, bro. Terlalu banyak noise. Ya betul cikgu. Tak clear dia nak kemana tuh, tak paham. Dia sometimes pacak cepat, lepas tu dia tunang lagi air. Iya. Pusing. Jadi, oke, ingat ya. Okay. Untuk kita precise entry multi time frame, untuk kita minimize floating ataupun minimize risk, ataupun untuk kita lihat structure yang jelas ataupun gambaran yang jelas, betul? Ya. And then the most important thing is untuk kita relate dengan real time. Ya, cikgu. Oh ya?
Okay, untuk multi time frame, penggunaan multi time frame aku akan share di advance kali nanti. Kita akan buka chat di advance nanti. Boleh? Oke, boleh cikgu. And then another thing. Put inside your note Oke. The most important things is, ini adalah tips ya. Ini adalah tips ya. Tips dia adalah bagaimana kita harus relate dengan real time is kita harus lihat jam berapa dia sampai dekat satu level itu. Jam berapa? Jam berapa? Kenapa cikgu? Jam berapa dia sampai dekat satu level itu. Jam berapa dia sampai dekat satu level? Kalau dia udah sampai dekat satu level kita itu, nah dekat situ kita harus relate time frame mana yang sesuai. Itu sama kayak gini lah. Oke, katakan dia sampai dekat level sell kita 12.43. So, which time frame yang sesuai M15. untuk kita lihat? Kita tunggu closing M15 macam itu ya cikgu ya? Yes. Oke. So, contoh ya. Paham ya? Bentar ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke trend line ya. Cikgu boleh tanya tak cikgu? Mengenai Sorry? Boleh tanya tak cikgu? Saya ada question. Boleh. Pasal real-time nih cikgu. Let's say Okay. tadi contoh 12.43 price reach resistance. So kita tunggu M15 close. If M15 close Yes. break out resistance, then kita udah tahu nih harga akan berlanjut naik. Betul ya cikgu ya? Yes, betul. But if Kalau di 12.45-nya M15-nya close-nya break. Oke. Kalau M15-nya close-nya break, kita udah tahu sih. So, Dia akan lanjut lagi jalan. Tapi M15-nya close, leaving tail yang touch resistance tapi body tidak break, closing tidak break. That mean ada chance for price to reverse turun ya. Betul. Tapi Betul. ada tak dia sometimes itu suka dia close rejection, then next candle dia break. Ada bro, tapi dia nggak akan bagi banyak. Oh, I see. So dia naik sedikit, bikin tail, lepas turun lagi ya, bikin bearish candle macam itu. Yep, betul. Wow, cepat ya kamu paham. Kamu udah paham satu konsep. Cepat ya cikgu, saya tak tahu itu cikgu. Saya Apa? ada question, that's why saya tanya cikgu. Oke. Alright, kita lanjut ke trend line ya. Oke cikgu. Alright, so trend line. What is trend line sebenarnya? Apa itu function trend line sebenarnya? Okay? So trend line function ataupun kegunaan dia adalah So to tell the trend. Identify trend. Itu yang pertama. Yang kedua, to identify
to identify breakout. Okay, to identify breakout. But then trend line is bukan confirmation. Trend line hanyalah confluence saja. Okay? Alright, so first thing first, trend line berpecah kepada dua bahagian disebabkan time frame. Okay? Let's say kita ada satu structure yang sama menaik uptrend, tetapi ini hanya berlaku di M15 ataupun the best way kita bilang that lower time frame. Ini adalah minor trend line. Okay? And then kita ada satu lagi structure yang lebih kurang sama, tetapi berlaku di weekly, let's say. Okay? Berlaku di weekly. Itu adalah higher time frame. Berarti itu adalah major trend line. The bigger the time frame, lebih kuat dia. Paham nggak? Paham. Yeah. So and then the next one is dia berpecah kepada dua lagi dari sudut technical. Yeah. Berpecah kepada dua dari sudut technical, yaitu let's say kita ada satu structure kayak gini, lebih kurang kayak tadi. Okay. Nah, kalau ini nama dua-duanya adalah channel, betul? Ya, channel. Tetapi kalau ini satu saja, kita namakan dia sebagai outer. Outer trend line. Okay. Ada satu lagi jenis kayak gini. Okay, first thing first, bila berada di sini sampai di sini itu adalah outer juga, betul? Ya. But then kalau dia udah berlakunya break, okay, udah berlakunya break. Nah, di bahagian sini itu sampai sini itu adalah bahagian inner trend line. Bisa paham? Iya, cukup. Yang let's say sekarang uptrend, and then break become inner. Betul? So price ada di bawah uptrend line, berarti price sudah break, then it become inner. Tukar fungsi lah, betul tak Cibu? Yes, dia udah bertukar fungsi. Ataupun dalam arti kata lain, itu sudah berlaku pertukaran trend. Breakout trend line adalah pertukaran trend. Breakout trend line adalah pertukaran trend. Okay, so the question here. How to point or how to plot trend line? How to plot trend line? Swing point to swing point. Misalkan uptrend line from
From low to high low. From low to high low. Okay, from high to low. Ya, high to low, high to lower high atau high to higher high ya. Okay, but then syarat dia cuman we need 2 point. Contohnya kayak gini. Di sini kita udah ada 2 poin, betul? 1, 2, betul? Iya. Bro? Iya, betul Cikgu. Oke. So di sini kita udah ada gradient. Betul? Kita udah dapat satu tren menaik, betul? Nah, di sini nanti kita akan lihat masa dia akan balik ke sini gimana. Kalau dia nggak break, that means dia akan naik. So, impact dia selalu berlaku di mana? Impact dia akan berlaku di third point. Maksud Cikgu impact Cikgu ya, impact. Yes. Okay. The third point. 1, 2. Point impact. One, two, the third point. Okay? So, jom kita lihat-lihat contoh-contoh. Nah, kayak tadi. One, from low to high. Yeah. So, and then this is the second point. This is the third point. Okay. So, sepatutnya di sini the third point dia malah naik sepatutnya. Betul? But then dia malah pecah, terjun. Jadi di situ kita udah dapat sih, udah berlakunya breakout trend line. Betul? Cikgu, Jadi saya confused Cikgu. Ini first point itu kan high Cikgu, and then second point kan low Cikgu. Oh, boleh bro. Oh, oke. Dia kan sudah break, then kan mesti kita expect buy. So trend line pertama dia break out. Oh, dia maksudnya bukan kayak kita ngambil di low terus bertemu high, no. Oh, I see. But then this is the volume sebenarnya. From low to high. Okay, this is low. This is high juga. Oke. So, cuman untuk trend line dia bukan kayak try and error sih. Okay? Dia bukan kayak try and error sih. Cuman kita akan lebih priority mana-mana yang ada syarat trend line-nya udah cukup. Oh, 2 point. 2 points. Kalau kita udah dapat 2 points, that means kita akan dapat the third point, betul? Betul, third point. Cuman kenapa trend line ini yang dipakai? Ya. Sebab price udah sampai di sini. Oh, I see. Kenapa nggak pakai yang ini? Price belum sampai. Karena trend line yang paling bawah itu sudah di break. Oke,
Kalau udah break kayak shadow kayak gini, itu belum dikonsider sebagai break, bro. Belum lagi dikonsider sebagai break. Maksud saya ini trendline yang dari poin paling bawah itu sih. Oh ini ya, betul. Iya, Udah break. Udah break. Ya. So di sini pun ada possible pullback. Oh, oke, I see. Di situ juga ada possible pullback. Nah, macam ini kita nak tahu mana satu trendline yang dia akan pullback. Gitu. Ini ada satu. So contoh kayak gini. We cannot assume that dia akan langsung ke sini. Dia nggak boleh. Kalau dia mau langsung ke sini, dia mesti break di trend line dulu. Oh, macam level by level. Naik itu tangga cikgu ya, naik step by step. Yes, betul. Step by step, level by level. And then to the second step. Oh, I see. Paham ya? Paham cikgu. Nah, itu satu contoh dia, bro. Di sini juga bisa ada impact, bro, di sini. Sebab apa? Sebab di sini ya kita belum nemu body lagi. The best way is body to body. Oh, okay? Di sini masih nggak jelas, bro. Di situ kalau kita tengok body itu kan sudah bikin satu poin tuh cikgu. Yang ada long tail. Yes, itu. betul. Nah, boleh tak kita tarik dari lowest point yang di trendline di kiri itu ke situ cikgu? Dia boleh sih sebenarnya, Cuman this is confluence untuk masuk buy hari itu semalam is not because of that. Tetapi confluence dia ada di sini, bro. Dia menggunakan satu lagi level. Lebih kurang lah. Ataupun kita ambil the level daily. Oh. Tarik macam cikgu. Oh iya. Saya tak nampak cikgu kalau saya tak nampak itu ada trendline. Oh, reject ya. Itu boleh atau enggak sih kita narik trendline kayak gini? Syaratnya udah lengkap sih. Syaratnya kita ada 1, 2 trendline, betul? 1 poin, 2 poin, betul? And then dia break ya cikgu ya. So dia become in the trendline. Betul tak cikgu? Betul? Oh. So trendline ini boleh berfungsi macam SBR and RBS lah. Betul tak cikgu? Yes, fungsi dia sama. Konsep dia sama kayak gitu. Cuman SBR, RBS dia horizontal sih. Ya, dia horizontal, dia only need 1 point while trendline yes. require 2 points. Cuman kalau trendline dia ada gradient. You know? Dia ada gradient. 45 degree ya cikgu ya. Ya. Dia syarat dia kalau mendatar sangat, kalau dia terlalu vertical, dia nggak valid. Oh, iya. Dia mesti ada angle dia cikgu ya. Yes, dia mesti ada gradient angle. Dia tidak boleh 90 degree and tak boleh flat juga ya. Tidak boleh terlalu condong. Ada kecondongan dikit lah ya. Dia ada sengit lah cikgu ya. Yes, at least dia ada gradient sedikit. Iya, ada sengit sedikit lah cikgu ya. Ada condong. Ya, ada condong sedikit. So sekarang udah mulai paham konsepnya trendline. Iya cikgu. Any 2 point tak kisah dia break or tak ya cikgu ya. Yes, any 2 point. Kadang kalau body to body nggak jelas, kita juga boleh mix sih. Body to shadow ataupun shadow to body ataupun shadow to shadow. Oh, I see. Nah, Contohnya satu setup shadow to shadow is this one. Oh, nice.
triple shadow touch. One, two, the third. Tapi ada So satu macam lagi yang aku dekat bilang kiri- tadi, dekat kiri situ. macam yang aku bilang tadi, the third one akan bagi impact, betul? Cikgu itu ada satu ya cikgu, ada secondnya ada di itu dekat bearish candle yang panjang tuh ya cikgu, yang Marubozu. Di mana? Second point. Oke, di sini. Bukan dekat kiri cikgu, ada satu second point. Ini ada first point. Nih. Bukan kiri lagi cikgu, yang long shadow cikgu, yang dekat bearish candle. Nih. Yes cikgu. Itu boleh juga sih, tapi kita lebih prioritikan ini. Kalau kita guna tuh kita boleh trade di second pointnya cikgu marking tuh dong, cikgu boleh sell lah. Betul tak cikgu? Boleh, betul. And then This will be the second point. This will be the third one. Yes. Nah, and then dia break, the fourth point become reversal point untuk buy lah, bukan sell lagi cikgu, betul tak? Sebab dia udah break, Betul. dia become inner trend line lah. Sebab dia udah break. Oh, I see. Tanda-tanda perubahan tren, betul? Yes, betul cikgu. Nah, untuk setup ini kita ada a few confluence untuk kita masuk buy. Kalau kita tukar ke line chart, kita juga bisa nampak sih. Oh, Kita ada 2 poin di situ, betul? iya cikgu. Nah, jadi lebih banyak trend line yang mengatakan dia akan berhenti di situ, lebih yakin kita akan masuk, bro. Nah kalau Betul. itu boleh tak cikgu kita ambil trend line yang shadow to shadow yang itu dekat tanggal around 26 itu kan banyak shadow bawah tuh cikgu. Oh, itu nggak boleh, bro. Oh tak boleh macam itu cikgu. Dia bukan nggak boleh, tapi nggak jelas. Macam kita ambil Nggak shadow jelas. shadow gitu. Yes. And then another one is kalau kita turn to line chart, this will be the second trend line. Oh, body touch body ya. I see. Body to body. Okay, body to body. Nah, kalau kita turn to line chart, kita juga nampak sih yang dia nggak bisa break trend line itu. Iya, betul. Betul? Iya, betul cikgu. Betul. The third one. Iya, betul. Dia closing ngam ke trend line ya cikgu ya. Iya, betul. Dia tak close bawah ya. Oh, I see. Ini kena. Nah, sama juga kayak gini. Oh, nice. 1, 2, the third one. Also, trend line kita boleh gambar dari any point to any angle cikgu ya. Ya, as long as ada 2 point, bro. Oh, nice. Yes. Paham? Paham cikgu. Mana lagi ya? Ada banyak nih, bro. Ini baru 1 time frame, bro. Ataupun kita delete dulu, kita buang. Banyak sekali. Nah, di sini kita akan nampak. 1, 2, 3. Oh, nice. Remember, the third one akan ada impact. Yes. Betul? Ya, cikgu. First, 1, 2, the third one, betul? Ya, betul cikgu. Okay, nah, the next one. Kalau di sini kita udah nampak dia udah pecah. Sometimes di sini juga boleh dipakai, bro. Oh, I see. 1, 2, 3. Third point. Di sini nggak bakal dipakai. Sebab apa? Sebab di situ nggak jelas. Di situ udah break, you know? Iya, dia sudah break and then break lagi and then dia pull back, check ya. And then the next point is
Oh, sorry, this one. One, two. Betul. Ya, ya, betul Cikgu. Nice. Yo, nice. Lancar. Nah, Cikgu, itu ada satu down trendnya break 1, 2, 3. Ya, ini yang third point ini ada saya tengok ada low and then low 2 poin kita gambar trend line. So the third boleh jadi tambahan confluence lah Cikgu. Di mana? Di sini ya? Di 10 Mei, bukan atas ke atas Cikgu, dekat third point. Oke, di sini. Itu kita gambar pas saya sebentar. Di 10 Mei itu mundur sedikit Cikgu, ada ini Cikgu. Yang long shadow itu Cikgu. Long shadow itu sebagai first point. Body Confluence ya? Betul. Confluence ya? Itu betul, boleh. Point, and then dekat itu macam tuh Cikgu, atau body to body Cikgu. Boleh tak Cikgu? Body to body ini ya? Macam tuh ataupun shadow to shadow boleh tak? Boleh. Oke. Dua-dua pun jatuh kat situ lah Cikgu. Ya. Nice. Ataupun kita make yang di sini. Kita lihat dulu. Boleh atau enggak? Oh, nice Cikgu. Nampak. Boleh atau enggak? Sampai. Kalau kita ngambil shadow, enggak boleh. Di sini pun enggak jelas. Hampir-hampir lah. Ada lagi enggak di sini yang boleh dipakai? Oh, ada. Mungkin yang ini boleh dipakai, bro. Oh, nice. Oh, sure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama juga, bro. Iya. Cikgu, misalkan in between point 1 and point 2 itu kan ada breakout Cikgu. Oke. Boleh tak Cikgu zoom sedikit Cikgu? Yang kat breakout, kat tempat dia breakout. Nah, macam itu kan ada satu poin. Misalkan dia sepatutnya dia jatuh, betul? Maksud saya yang kat kiri Cikgu, yang breakout kiri Cikgu, kat first point. Di sini ya? Ya, let's say itu dia lepas break and then dia break atas lagi Cikgu. Jadi double break macam itu Cikgu. Masih still consider boleh ambil dia first point and then the next is the second point maksudnya. Boleh. Biarpun dia tengah-tengah situ dia macam ada bikin satu breakout bawah, dan dia breakout atas, dan dia break bawah lagi Cikgu. Di sini ya? Ya. Cuman di sini kita belum ada point lagi di sini. Point di sini ataupun reference will be on the left lagi. Oke. Paham nggak? Cuman reference yang ada di situ cuman masih jelas sih bahwa dia akan break. Nah, di sini kita udah nampak sih. Dia udah break. Dia udah break. Nah, then this is the third point. Ada breakout, adalah pullback, betul? Betul nggak, bro? Ya, Cikgu.
So sekarang udah mulai jelas trendline-nya. Saya hantar gambar ke Telegram Ciku ya, saya ada question Ciku. Boleh. Ciku, coba tengok ke Telegram Ciku. Udah saya hantar. Oh, oke. Okay. In between the first and second dia ada macam zigzag gitu Ciku. Macam tuh boleh tak Ciku? Oh, do you mean by kita boleh ignore atau enggak? Oh gitu. So kita ambil mana first point, mana second point, in spite of di tengah itu ada macam zigzag gitu, masih valid ya Ciku ya? Di mana ya? Di sini ya? Oh, tak ada sih Ciku. Ya, nggak jelas sih sebenarnya. Kalau kita buka line chart pun nggak jelas. Betul? Ya. Cuman aku paham sih apa yang kamu bilang itu. Contohnya kayak gini sih. Betul Ciku. Betul. Nice. Macam tuh masih boleh pakai tak Ciku trendline-nya Ciku? Boleh? Boleh ya? Oke. So as long as kita ada point. Oh, ada point 1 and point 2 in spite of Cuman kalau trendline kayak gini we cannot just rely dengan trendline yang inilah. Oh. Kita harus ada support dari lain. Oke. Mesti ada more than one trendline lah Ciku ya. More than one. Kalau kamu tarik kayak gini. Kalau kamu tarik dari first point, yes, itu memang valid. Tapi kalau kayak gini, ya aku nggak bilang sih dia nggak valid. Tapi things happen. Mesti have extra consequence ya. Yes. Oh, I see. Aku nggak bilang dia nggak apa? Dia nggak valid. Tapi dia masih reject. Contohnya kayak gini. Nampak nggak? Nampak. Dia bukan nggak valid sih, cuman that should be our last resort. Oh, okay. Last option lah Cikgu ya. Last option. Oke Cikgu, oke, clear. Nah, ini pun kayak ada confluence-nya sih dari pattern HNS, betul? Betul. Itu kalau saya SND bilang itu QM Cikgu. QM level lah. Betul QM. Nah, sekarang udah mulai nampak trendline-nya. Gimana? Nampak. Sudah Cikgu. Tapi kena banyak latihan Cikgu. Practice. Ya benar, kena banyak practice. Jadi bermaksud sebelum ini kamu nggak practice trendline gitu? Saya pakai konsep basic trendline saja sih Cikgu. Oh, kayak outer itu gitu, ya, channel. Iya. Betul. Ya betul Cikgu. Kayak channel sih kayak gini sih. Up trend line, down trend line. Nah, di sini pun kita udah jelas sih lihat udah berku perubahan tren, betul? Jadi tren yang bakal berlaku is like this one. Kita mulai nampak sih dia pergerakan dia mulai naik terus turun terus mulai slow jatuh. Ya. Nah ini Cikgu, ini outer trend line. Tapi kalau ke atas saya kasih satu short outer trend line untuk uptrend boleh tak Cikgu? Macam let's say dari 19 Mei itu Cikgu. Oh, this one boleh. Juga bisa sih.
yang Tapi cikgu 19 Mei cikgu. Main 19 Mei. Yang ada pacak and then dia junam kau itu cikgu ada pacak kau dan junam cikgu. Yang kanan cikgu. Atas sedikit. Oh, oke. Itu juga bisa pakai sih. Cuman dia a bit flat, you know. Maksud saya bukan ke flat cikgu, dia ke atas cikgu, ke next point nearby, ke atas lagi. Oh, di sini. Boleh? Ini ya, betul. Bukan cikgu. Dari situ itu first point, the second point is the one nearby juga cikgu. Bagi aku the second point is this one. This is the third point. Kejap cikgu, saya try to gambar and hantar kat cikgu ya. Okay. Sudah nampak belum cikgu? Oh, ini berapa hari bulan ya? May 19 cikgu. Oh, oke. Boleh. Nah, macam tu cikgu. Dan dia third point itu kan sudah breakout. Betul tak cikgu? Oke, kalau di sini the third point dia belum breakout, masih ada impact. Ya, ada impact. Yeah, the third point masih belum breakout. Cuman this one should be the second trend line. Tapi the first trend line is this one. Okay. So boleh tak anggap itu sudah dia pertukaran trend cikgu? Yes, boleh. This is the confluence untuk kita masuk sell di sini. So paham nggak? If trend line is confluence, then the confirmation itu apa cikgu? Confirmation. Ya, kalau itu trend line hanya confluence, so apa yang bikin dia valid entry point gitu? Market mover. On the third point adalah valid entry point. Gimana soalannya? If trend line is a confluence, then what make the third point is a valid entry point? Oh, okay. Market mover. Oh, I see. Market mover. Itu yang tak tahu lah, tak apa market mover. Dan itu tak nak bagi tahu. Bukan, kita masih lagi di topik trendline, bro. Oke. Kan? Alright. So trendline-nya sekarang udah mulai jelas. Mulai jelas, tapi kena banyak practice juga. Yep, betul. Sebab something that not what I usually do. Oh, nice. Apa aku tak nampak itu juga? Kalau nampak, saya kau juga. That's why itu masa tu saya tak berani sell juga. Dia nampak ni, saya kau juga tu banyak plans juga. Nice. Memang jelas, bro. Aduh. Menyesal juga. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman kita juga boleh expect yang dia boleh naik sedikit sampai sini sebenarnya. Kalau di situ lebih cantik sebenarnya. Sebab apa? Saya ada PO kat atas dulu. Ada 3 PO kat atas. Sell limit. Tapi dia tak sampai pun. Memang tak ada rezeki lah. Tapi di situ aja dia udah sampai sih sebenarnya. Kalau kita mix shadow to body, okay, shadow to body, right? And then this is the second point, this body.
this body is the second point, and then dia touch and go, bro. Iya, touch and go, nice juga, betul juga. Kan sekarang kita udah nampak sih. Oke, so trennya udah jelas ya? Ya. Alhamdulillah udah jelas. Sebenarnya trendline is the best confluence, bro. Oh, oke, I see. Cuman sebelum ini udah masuk belajar dengan Pullover, udah belajar dengan Nobody. Emang nggak praktis ya trendline? Nobody, saya cuman join free webinar juga. Dia bahas bahasa English only gitu. Gimana? Dia itu free webinar for public, everybody can join, so he mostly talking about English only. Oh, oke, paham. Gollover pun tak ada bahas trendline cikgu, engulf, breakout, pullback, entry, itu saja cikgu. Itu berapa sih? 1004 kan? 1004 betul cikgu. Tapi itu grup kan? Grup. Paham. Itu grupnya susah sedikit sih sebenarnya untuk kita seek for attention sebenarnya. Betul. So agak rame sih. Gollover ada tuh sideways, breakout, tunggu pullback dengan sideways, and then tunggu kat situ, terus tunggu lower time frame, confirmation, breakout and pullback lagi gitu. Macam tuh jadi. Tak ada trend line, tak ada apa-apa. Ya macam tuh lah cikgu. Ya betul. Jadi tunggu dekat enggak, tak ada pasal trend line, tak ada apa. Ya tunggu breakout, pullback, entry, macam tuh doang cikgu. Itu aja. Iya bro. Aku juga pernah belajar sama dia. Oh, pernah belajar. Cuman dia sebenarnya aku sih selalu masih sih aku kontak dia sampai sekarang. Tapi saya tengok dia orang sih cantik cikgu. Tapi dia tetap boleh trade macam dia orang. Gimana? Trade dia orang cantik cikgu, Jun. Tapi kita mau trade macam dia tak bisa cikgu. Kayak Gollover ya? Nah, Gollover, Hana, entry dia Jun cikgu cantik, tapi kita nak trade macam dia tak bisa cikgu. Sebab experience lah banyak lah, ilmu banyak, kita masih sebab they only expose about engulfing. Iya betul cikgu. They only expose about engulfing. Yeah, like you said tadi, dia juga nggak ngebahas banyak sih pasal trend line, you know? Iya, tak ada cikgu yang tak silap ada bahas trend line cikgu. Terus ada trend line is banyak membantu bro sebenarnya. Iya. Is one of the good confluence lah. Then cakap pasal direction H4 daily, weekly, monthly. Paham. Tak ada lagi, macam itu aja cikgu. Terus a type of engulfing yang 5 type itu cikgu. Okay, now ada berapa breakout yang kamu tahu, bro? Ada berapa jenis, bro? Breakout resistance, breakout support, breakout resistance. Ya, itu aja sih cikgu. Oh, breakout trend line tadi ada satu kan, baru breakout trend line.
Betul? Betul. Kalau engulfingnya gimana, bro? Engulfing break, jadi engulfed cikgu. Ya, aku paham sih. Cuman ada yang bisa ngebahas deh. Breakout engulfing itu sama sih kayak SNR, nggak ada beza. Kan? Ya mirip cikgu. But then for me, dia ada beza, bro. Dia nggak sama sebenarnya. Oh, I see. Sebab kalau kayak gini lah. Ya, di sini ada level SNR. Terus sampai di sini, ini breakout kan? Ya betul cikgu. Ini udah break. But then itu dari in terms of SNR. Tapi in terms of engulfing, contohnya kayak gini. Ada shadow dia cikgu. Yes. Engulfing trader dia akan buat kotak, bro. Kotak, dan kotak. Box, and box. Macam Nah, jadi di pandangan engulfing belum break. Dia belum break, bro. Betul. Definition untuk breakout engulfing is pecah kotak, betul? Betul cikgu. Betul. Itu baru consider breakout, betul? Betul. Dan kita tunggu lagi dia masuk kotak balik. Yep, Dan dia naik balik, betul? Betul. Cuman engulfing dia ada satu breakout yang berbeza sedikit. Dia mesti pecahkan shadow sekali. Iya. Betul. Betul. Nah, ternyata di sini SNR dengan engulfing dia adalah benda yang berbeza sebenarnya. Betul. Kan? Setuju atau tidak? Setuju. Macam goal weekly lah cikgu yang sekarang ini cikgu. Oke, nah ada satu lagi nih. Break out. Break out, open, close. Break out, open, close. Oh, ini engulfing dong cikgu. Nggak apa-apa. Ini engulfing dong. Nggak apa-apa. Lepas nih aku akan explain apa itu breakout, open, close. Open candle and close candle. Ini Okay. Engulfing bukan cikgu, breakout, open, close. Sorry, apa dia? Engulfing. Macam engulfing kan mesti kena breakout. Misal bearish engulfing, bearish candle kena breakout. Betul? Open bullish candle. Betul? Tapi ini tidak. Ini cuman open close. Nah, jadi apa sih tujuan kita untuk nge-list down jenis-jenis breakout? Yang kayak bukan kita explain di sini. Ini adalah breakout, no. Kita nggak ngebahasin itu di sini. Kita ngebahasin jenis-jenis breakout. What is the point? Kalau kita udah ada jenis-jenis breakout, nah kalau itu mesti ada jenis-jenis pullback, betul? Betul. Kita ada pullback SNR. Kita ada pullback trendline. Betul? Kita ada pullback engulfing. Kita ada pullback open close. Paham nggak? Paham cikgu. So dia pair lah cikgu ya. Breakout and pullback is a pair lah. Tak boleh ini ya. Tak boleh. Yes, bisa. tapi di sini dia nggak bakal berlaku sama sekali. Contohnya kalau dia berlaku breakout SNR, sometimes dia nggak melakukan pullback SNR. Contohnya kayak gini sih. Oke, dia udah break.
tapi kita malah mikir that dia akan pull back somewhere that level. Tapi tidak, tapi dia naik sedikit, terus dia terjun. Nah, apa yang berlaku di situ? Oh, nice. Kan? Okay. So aim for trend line. Bias kita udah nampak, udah berlaku perubahan tren, betul? Oh, Tapi yang menjadi sulit di sini, which type of pullback dia akan buat. Betul. ya cikgu. Itu menjadi persoalan semua orang, bro. Ya, Semua orang. Macam mana nak tahu which one dia akan buat, cikgu? By detecting continuous movement. Itu saja cara yang ada sekarang. Let me see. Itu macam yang tadi yang price candlestick real time ya cikgu ya. Betul? So kita kena tengok masa datang itu dekat SPR dia macam mana. Kalau dia udah break, dan kita wait di atas itu cikgu ya. Betul? Nah, so kita entry selepas candle close. Yes, betul. Tapi saya sometimes saya lihat dia ini zero float kalau tunggu candle close. Macam mana entry zero float cikgu? Kan? Nggak apa-apa. Nanti kamu akan ngalami semua itu. Oh, oke. Okay? So now this is one of the example. Macam apa yang aku bilang tadi. Dia bukan semestinya pair. Oh, oke, kalau berlaku breakout SNR, dia akan melakukan pullback SNR. No, just like this one. Nampak nggak? Iya. Nggak semestinya dia akan melakukan pullback SNR. Betul. Banyak kali saya tengok ini cikgu. Banyak kali. Saya pun banyak SL macam ini cikgu. Sebab tak guna trendline cikgu. So sebab di sini kita udah ada point sih. Ya, 1, 2, 3. Ya. So ini selalu terjadi ya. Betul cikgu. Betul. Oke, kita akan masuk ke advance. Tapi sebelum itu kita take 5 dulu ya. Oke cikgu. Boleh, kita rehat, minum kejap. Oke cikgu. Refill coffee. Oke cikgu. Oke? Berapa menit? 10 menit? 15 menit? Oke cikgu. Mau ke toilet mana sih? cikgu? Mau ke toilet? Mau refill coffee sih? Apa sih? Oke cikgu. 10 minutes or 15 minutes? 15 minutes ya? Tak kisah, saya oke aja cikgu. Cikgu nak 15 pun oke. Oke. Boleh. Kita take 5 dulu ya, oke? Oke cikgu. Alright. Oke.